Mais bon, fibo na bina to benou to vite aussi bénéfice ou bénéfice. Et non, il y a un pas mando qui n'est pas bon, mais c'est zéro. Donc, et t'es où tout? Tout. Béné to il a même idée le fio. Ben razi la sinto. Faut badja sinto. Bio gera sinto. To fa sinto. Aja wutole. Y'a qu'un fa, bon un vodou. Bon fort, moi, kaka bon fifa do béné to mais kaka djebe. Bon, mi me béné viléo. Mais kada les bouets. Sans le savoir. Adaya misa. Benando bibo sagbataton bando zo. Bibo revio soto bando zo. Bibo toho soto bando zo. Bibo tanto bando zo. Mais la timenu miegbe. Sagbatao. Fodun dokuno e. Et ya diwe dokule bide. Et rekbeto ban, le kani ban, langba nu bigba. Revio so diwele. Bono to fie dokun de yo. Manye yewe no ja. Jinu ko edwa de lo. Revio so jinu ko nkwasi. Gao aido wedo wesi. Mami dokun no wesi. Bon yo vo rentane do tu bolo dokun jawe. Mi kon bateau mi to moto na bielo re. Nous kon a benese ma jede bio. Mami yo je yo vo rendo bolo dokun jena we. Bon mi do gbigbo mami ton. Mi do gbigbo tokon su ton. Mais zoan ka de di. Mais vous de so bla dogo wa. Abi vous de so mo ho bo de. Chobe wa into hosu no ya. Ba do gbigbo tokon su ton. Mais e kan do ya na. Bénéfice nous bénéfice n'y a pas pour mando kinbe ma bon fi ba do no mi asu pa si kuna no po bon fi vola tinu yo che tout la clé bon fa de we do mo si fa poli le taibe e do chaba do hwe chaba do gle asu nki kan de asiu asinu ki kan de asu ajoto do ho ga kana jo e do jeva kwa to ta gbe ka fi nugbo yewu wa iku doro nu mi na mo da su pa si po bon fo yo jati dagbe yo mi na mo do meje mero ko na je yewaji nyonwo ma je yewaji asunwo ka je yewaji nteka no zo no mo nkoto vodwe di egbon ye babo na tunwa fae jowe yo abano tunwa no envewe do setu yo babo na tunwa e na dan to hosu de do leta egbeji o fre but to hosu we ne ma de hoto an khosala fa lo nyonwo na je no do asutonji vodwe ya koto do hoto na gba ya siton ka da kasa e ka na sawa ya me vodwe ya bo do konya bo na gba ho asiton kada gibo ko si sagbe be do jogi gbando aso atole na du be do masaki o akwilo ka do hoto na gbawe ya be da dida gi aka nsa nyonwo di do yo kafra akla sunu agabo nyemi ko no giyo me esro giyo bo na sawe giyo bi howa ki hoto jodo nyonu be afi e lo je no to sunu ji lo to ko me jiwli ti jaka ho e wa niveau na je ho bi ho ko ko be nteka zo ene nwe vewe gbezanto me atoma vodou di agbon wa atoa boya sagbata we kan koto e abawona mo dawo no se dawo moi na blenu dawo dana do mu ya abawona toa reve so di agbon abawona toa bénéfice na bion do komi owe nu o me ko bi tole mi se po yo mi na se don de intali lebe no bloko fifo do po ele nu e do ami sa me we ya bate mo ablo kede pe ya ko do po me do tali lebe no le bon nyonu asu ko no to bi pon so na bi mi no blada do ko do po me nyonde di no blato do so zanu po me bo ka do glelewe o mina mo do jinu ku wonu agbe won do hole lenu bo eno do angre nu ai bin ba ene o chobo jinu ku nenu achite bo no akwa ganji wenyi o nyonu asu ko no to do poli o kaka bo ko do po na fu ete ya so aton ena le taton la awani asu do pasi do popo e ko le tato mi ko awani o me edo pono wan kan le no gbejina suton yi edo pono wan kan le no gbejina siton yi edo ria le ta agbe boro tata zo boro dido we e so gbe ya mi no na gbigbo le gbaton mo no gbigbo mi no na ton fi le gba aka de mi pon we da sabe nto le gba bo pon da sabe na su mi ton le ebo mi kon we da mi kon mi no na seto bo ka kon yon no do khosa ebo na je no do khoto esane le gba lo de ka do khoto esane mi na bio mi pon bo na do meje khodo gbo wen mi kekele noviti amisa itole amisa de mede bugbera amisa kundi wa amoy masondo mi su rondo miton bonu mi no sunde wo 2020 on a biomi eblo 20 sur 20 eblo 40 eblo kande na biomi do mejilele no mi ton anyo amo mi ba fa bo me bore mi ba vodou di mi gon ebo tun mede do vodou ne be oni uli bonu vodou o makada oni o bo yisu o vodou me on fi faratini ko je pacha mele o mi do mi da loka 66 78 08 23 dio na so mi lo nu mi da po mando kinigbe
Mina bioko yo ya ko da lafia ko.